होता है। यह थिला तृतीय क्वेश्चन। परवर्ती समय परवर्ती ना ए डिस्कस करदेवा 4 नंबर क्वेश्चन हूँ कौन मार्क्सवादर लक्षण एवं यार अवदान उपर सम्यक धारणा दिया। गिव एन आइडिया अबाउट द फ्यूचर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्सिज्म। उत्तर हम मार्क्सवाद को अन्य अर्थर साम्यवादर वैप्लविक समाजवाद कहुए। यह मतवादर प्रवक्ता होती जर्मान दार्शनिक कार्ल मार्क्स। जर्मानी देशर आदर्शवाद ब्रिटिश अर्थनीति फ्रांस वैप्लविक चिंताधारा विशेष भाव में प्रभावित हो से नूतन आदर्श प्रतिष्ठा कर सक्षम होते। पाश्चात्य पुंजीवादर सामाजिक व्यवस्था श्रेणी उन्नति सृष्टि करें बोली धारणा थिला। विशेष भाव में समाज में दलित निष्पेषित जातिर स्वार्थ रक्षा करने मुख्य उद्देश्य थिला। 1848 मसीह बंधु एंजेल्स बा फ्रेडरिक एंजेल्स सहायतार दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम दुईटी पुस्तक रचना करते जहाँकि से समय सामाजिक व्यवस्था वैप्लविक परिवर्तन आनीला। तत्कालीन समाजर गणतंत्र नाम पुंजीवादर व्यापक प्रसार फल श्रमिक और कृषक अवहेलार शिकार होते। तथाकथित पुंजीपति मान कबल राष्ट्र को रक्षा करने जो सिद्धांत उपस्थापन करते या विश्व से समय आदृत होता। मार्क्सवाद व साम्यवादर लक्षण कार्ल मार्क्स आदर्श नीति आधार जो वैप्लविक परिवर्तन आने प्रयास करा वैशिष्ट गुड़िक निम्न आलोचना करा एक हूँ द्वंद्वात्मक वस्तुवाद। जर्मन दार्शनिक हेगेल को आदर्श को अनुसरण कर वस्तुवादी आधार या प्रतिपादन करते। वस्तु द्वंद्वात्मक वस्तुवाद डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। हेगेल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कथा कहता बेले मार्क्स द्वंद्वात्मक वस्तुवाद विषय आलोचना करते। मार्क्स मत वस्तु होची समस्त आदर्शर मूल मंत्र या अर्थनीति द्वारा संचालित होता है। समाजर प्रगति जीवन जापन राष्ट्र उपादान एवं बंटन उपर निर्भर करें। मनुष्यर चिंता चेतना तार पारिपार्श्विक वस्तु परिवेश आर्थिक स्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। मार्क्स मत इतिहास सब आर्थिक क्षेत्र में क्षमतासीन गोष्ठी शासन को नियंत्रण करती एवं क्रमे क्रमे से गोष्ठी आर्थिक अनग्रसर गोष्ठी विरोधाभासर सम्मुखीन होता। यही दुई गोष्ठी संघर्ष एक तृतीय गोष्ठी सृष्टि होता है जहाँ को आम सर्वहारा बा प्रोलेटारिएट गोष्ठी कही था। या परिवर्तित धारा प्रकाश करने से हेगेल को द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक प्रणाली को अनुसरण करते जो या पक्ष थेसिस प्रतिपक्ष एंटीथेसिस समन्वय सिंथेसिस नाम माने कुआ जाए। यही धारा आदिम काल सामाजिक परिवर्तन आनी। 2 नंबर पॉइंट हूँ ऐतिहासिक वस्तुवाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। द्वंद्वात्मक वस्तुवाद कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक घटना सहित तुलना करछन्ति। मार्क्स मत मानव समाजर इतिहास वस्तुवाद व वस्तु केन्द्रिक अटे। समाजर समस्त शर्त उत्पादन उपर निर्भर करते। मनुष्य जीवन आर्थिक स्थिति ही तार सामाजिक और राजनैतिक जीवन को निर्धारण करें। श्रेणी मान निर्धारण करें। धर्म आईन मध्य अर्थनैतिक प्रभाव मुक्त नुहे धीरे धीरे आर्थिक परिवेश श्रेणी सृष्टि करें। श्रेणी मान मध्य श्रेणी संघर्ष कारण नूतन समाज सृष्टि होता है। नूतन समाज सृष्टि जेपरिक सामंतवादी समाज फ्यूडलिज्म सोसाइटी कालक्रमे पुंजीवाद समाज कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे परिणत होता है। 3 नंबर पॉइंट हूँ उर्वृद्ध मूल्य माने सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स मत श्रम ही उत्पादन मूलमंत्र मूल उत्स। प्रत्येक द्रव्यर मूल्य श्रमिक मानकर श्रम द्वारा निर्धारित होता है। श्रमिक मानक द्रव्यर प्रकृत मूल्य निर्धारण करुले मालिक बा पुंजीपति माने तार लाभांश को उपभोग करते। श्रमर मूल्य 2 प्रकार यथा प्रयोजनीय मूल्य एवं उद्बृत्तीय मूल्य। श्रमिक तार श्रम पाए मालिक ठारू जो मूल्य नहीं था या प्रयोजनीय मूल्य एवं उद्बृत्तीय मूल्य बा बड़का मूल्य को पुंजीपति बा मालिक माने आत्मसात करते। फलस्वरूप मालिक माने अत्याधिक धनी होते एवं श्रमिक माने बारंबार शोषित दरिद्र होते। या मार्क्सवाद उद्बृत्त मूल्य बोली कहुए। 4 नंबर पॉइंट हूँ श्रेणी संघर्ष। मार्क्स मत जे पर्यंत धरापृष्ठर मानव समाज दृष्टि रही से सबूर
ଧାରା ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଧାରା। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଗଠିତ ହେଲେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିନାଶ ଘଟି ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ବା ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ କୁହାଯିବ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସର୍ବନାଶ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ସର୍ବବୃହତ ସମାଜ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ କରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିଜେ ହିଁ ତାହାର ବିଲୋପର ମଞ୍ଜି ବପନ କରିଥାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସର୍ବହାରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବହାରାର ଅର୍ଥ ସମାଜରେ ଥିବା ଶୋଷିତ ବର୍ଗ, ଯେପରି ଦରିଦ୍ର, ଭୂମିହୀନ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ ବାରମ୍ବାର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ ସେମାନେ ସର୍ବହାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବଳରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବହାରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସର୍ବହାରାମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଳୟ। ମାର୍କ୍ସବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ କୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ପୁଞ୍ଜିପତି ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜକୁ ପୁଞ୍ଜିପତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଳୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବୈପ୍ଳବିକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ। ସାମ୍ୟବାଦ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଶୋଷଣରୁ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବହାରାମାନଙ୍କୁ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ ପନ୍ଥା ଅଟେ। ଉପସଂହାର ସାମ୍ୟବାଦ ଏପରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଯାହାକି ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜ ଗଠନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥାଏ। ସମାଜର ଶୋଷଣ, ଅଭାବ, ଅନଟନ ଦୂର କରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଦୂର କରି ସାମାଜିକ ସମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ, ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟକରଣ, ଶୋଷିତ ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସମାଜକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲେନିନ୍ ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1917 ମସିହାରେ ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାରେ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା।